Ay, ay guys, good morning, good morning, good morning. Luluto naman ako. Luluto ako ng tano ng manok. Ng namin. Yan. Good morning, good morning. Mantika, mantika, mantika. May itong kawali. Good morning guys. Good morning, good morning. Ano na ulam namin ngayon? What's up guys? What's up guys? Good morning, good morning, good morning. Sana hingi ko sa inyong video to. Supportahan nyo sana ako. Supportahan nyo sana po ako. Shout out naman kayo dyan guys. Sundo ng manok. Ito mantika na. Bawang. 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 Good morning guys. Good morning. Good morning. Lagyan natin konti. Para tapos sibuyas. Sibuyas. Hop. Sibuyas. Bawang sibuyas. Hindi muna yung luya. Susulog natin muna po dito. Good morning. Pwede uminisip yung video siya. Good morning. Guys, good morning. Shout out naman dyan. Ayan. Shout out naman dyan. Nag-vlog po ako ngayon. Good morning sa inyo guys. Good morning. Oh. Good morning guys. Shout out naman dyan. Supportahan sana ako. Saw-saw. Sana naman. Wala niyo naman ako sa galing magkilaw. Bangkal, Makati. Malapit sa Subang Fatima. Supportahan niyo sana ako. Shout-out. Tapos, manok na. Tapos, paminta. 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 Okay. Tapos, magit sarap. Magit sarap. Tapos, patis. Guys, patis guys. Tapos, haluin natin. Tapos, takpan. Ha? Hintayin natin kuluin. Kulo. Guys, good morning, good morning. Hanggang dito lang po tayo.